Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mari sama-sama sebelum kita pembacaan daripada Fatihul Haddad, kita bacakan suratul Fatihah kepada guru-guru kita, yakni daripada Syedul Walid Al-Habib Alwi bin Ahmad Al-Kaf dan juga Syahadul Fadiyah Al-Habib Al-Bakar Al-Kaf dan juga para putra-putra Syedul Walid. Mudah-mudahan guru-guru kita selalu diberikan kesehatan panjang umur yang barakah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada guru Ahmadul Kiram dari Haji Abbas Syatibi dan juga Kiram Abbas Afi. Mudah-mudahan tentunya guru-guru kita selalu diberikan kesehatan panjang umur, rezeki yang barakah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadina wa likulina bis-salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan syahadul fadilah Syedul Walid Al-Habib Ahmad Al-Kaf Bibarakah wassalamah syayulillahi lahumul fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan juga kepada ahli-ahli kubur, mudah-mudahan ahli kubur almarhumah bapak ibu kita maupun kakek maupun kita, mudah-mudahan di alam barjahnya mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan sehingga ditetapkan yang layak yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ila hadinah wa likulina bil syariah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khususan di ahlul kubur. Bibarakahumul Quran syayulillahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah yang terakhir khusus kepada saudara kita sama-sama yang daripada Ibu Marfu'ah ya, yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga sudah menginjak 6 bulan penyakitnya, Masya Allah. Mudah-mudahan yang memang zalim, mudah-mudahan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa khususnya akhirnya muslim Nabi bin Bapak Sakin. Bibarakahumul Quran syayulillahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq ya Bari'u ya Musawwir ya Ghaffar ya
Basiru ya Khabiru ya Rabi'u ya Mu'idu ya Mudiru ya Sami'u ya Basir ya Hakimu ya Alu ya Latifu ya Khabiru ya Halimu ya Halimu ya Ghafuru ya Syakur ya Aliyu ya Kabiru ya Habibu ya Muqitu ya Asibu ya Jalilu ya Karim ya Rabibu ya Mujibu ya Wasi'u ya Hakimu ya Wadud ya Majidu ya Fa'izu ya Syahidu ya Haku ya Wakilu ya Qawiyu ya Madidu ya Waliyu ya Hamidu ya Musi ya Muqdiru ya Mu'idu ya Mu'mi ya Mumitu ya Hayyu ya Qayyum ya Wajidu ya Majidu ya Wahidu ya Somadu ya Qadiru ya Muqtadiru ya Muqaddimu ya Muakhiru ya Awalu ya Akhir ya Zahiru ya Batinu ya Wali ya Muta'ali ya Baru ya Tawabu ya Hakimu ya Afu ya Rahum ya Malikal Mulki ya Jalali wal Ikram ya Muqsitu ya Jami'u ya Ghaniyu ya Mughniyu ya Mu'ti ya Mani'u ya Qaru ya Nabi'u ya Nur ya Hadir ya Badi'u ya Baqi ya Warisu ya Rashidu ya Sabur Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الفاتحة لصاحب الرتيب ويا حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا
لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله وخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله وخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله وخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطن والظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطن والظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطن والظاهر يا ربنا وهونا وهو الذي كان منا يا ربنا وهونا وهو الذي كان منا يا ربنا وهونا وهو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمت على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمت على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمت على دين
الإسلام يا قوي يا متين في شهر ظالمين 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 أصلح الله أمور المسلمين شرف الله شهر المدين أصلح الله أمور المسلمين شرف الله شهر المدين أصلح الله أمور المسلمين شرف الله شهر المدين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا شفيع يا بشير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا شفيع يا بشير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا شفيع يا بشير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 أمين وكون لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن أهل البيت الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وبهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة لسيدنا وقدوتنا الفقيه لا فقيه لا مقدم محمد بن علي وعلوي وأصوله وفروعه وجميع سادتنا آل بعلوي بأن الله يعلي درجتهم في الجنة وينور ضرائحهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة لجميع ساداتنا الصوفية وجميع أولياء الله تعالى من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها بأن الله يقدس أرواحهم بالجنة وينور ضرائحهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة. ويلحقنا بهم في خير ولطف وعافية. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Ayo, Al-Fatihah. Al-Fatihah Sahih Ratib. Langsung aja. Al-Fatihah
الحداد أرواءهم بالجنة في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة لنا ولكم يا حاضرون بأن الله يعطي كل سائل منا ومنكم صولا ما يرضي الله ورسوله ووالدنا ووالدكم ومشايخنا ومشايخكم في الدين وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة والحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين من المسلمين للبر والبحر أجمعين بأن الله يلهمهم السلامة ويردهم إلى أوطانهم سالمين غائبين في خير وعافية ويصلح أمر المسلمين ويكفيهم شر المؤذين ويتقبل منا ومنكم ويرزقنا وإياكم حسن الخاتمة عند الموت في خير وعافية والنبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولسلطانك سيدنا محمد وعلى آله وأهل البيت والصحابة نسألك بحق الفاتحة والسلام والقرآن بكل خير. آمين. بكل خير. مولانا يا مولانا بعضنا في أدياننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وأصحابنا وأحبابنا من كل جهة وفتنة وغير إنك ولي كل خير بكل خير بكل خير يا أرحم الراحمين. اغفر لنا ولوالدنا ولأولادنا ولمساكننا ولمن أوصانا إلينا ولمن أوصانا بدعائك ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اغفر لنا وارحمنا وارحمنا وتقبل منا وادخلنا الجنة ونجنا من النار. وسيلنا شأننا كلها من وزدنا ولا تنقصنا واغفرنا ولا تهنا واهدنا ولا تخربنا وارنا وارضعنا يا أرحم الراحمين. وسلم. الحمد لله رب العالمين. اللهم نسألك رضاك والجنة
الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا عليم السر بنا لا تهتك سترنا وعافنا واعف عنا واغفر لنا حيث كنا يا عليم السر بنا لا تهتك سترنا وعافنا واعف عنا واغفر لنا حيث كنا يا عليم السر بنا لا تهتك سترنا وعافنا واعف عنا واغفر لنا حيث كنا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا أمان الغائبين آمين مما نخاف يا أمان الغائبين سلمنا مما نخاف يا مناجي الغائبين نجنا مما نخاف يا أمان الغائبين آمين مما نخاف يا أمان الغائبين سلمنا مما نخاف يا مناجي الخائبين نجنا مما نخاف يا أمان الخائبين آمنا مما نخاف يا أمان الخائبين سلمنا مما نخاف يا مناجي الغائبين نجنا مما نخاف يا لطيف لم يجعل أتوبنا فيما نجعل إنك لطيف لم تجعل أتوبنا والمسلمين يا لطيف لم يجعل أتوبنا فيما نجعل إنك لطيف لم تجعل أتوبنا والمسلمين يا لطيف لم يجعل أتوبنا فيما نجعل إنك لطيف لم تجعل أتوبنا والمسلمين يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه أتوبنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه أتوبنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه أتوبنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا حبيب يا حبيب يا كافي يا محيط يا حبيب يا حبيب يا كافي يا محيط يا حبيب يا حبيب يا كافي يا محيط يا الله بتوبة توبة مغفرة والجمال الدنيا والآخرة يا الله بتوبة توبة مغفرة والجمال الدنيا والآخرة يا الله بتوبة توبة مغفرة والجمال الدنيا والآخرة يا ربنا يسر لنا أمورنا بجاه سيدنا محمد بن علي يا ربنا يسر لنا أمورنا بجاه سيدنا محمد بن علي يا ربنا يسر لنا أمورنا بجاه سيدنا محمد بن علي جزا الله سيدنا محمد عنا خيرا جزا الله سيدنا محمد عنا ما هو أهله جزا الله سيدنا محمد عنا خيرا جزا الله سيدنا محمد عنا ما هو أهله جزا الله سيدنا محمد عنا خيرا جزا الله سيدنا محمد عنا ما هو أهله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sama-sama menunjukkan daripada tawaduk kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar isi hati kita yang Allah mempunyai sifat Sami'un Basir, bahwa Allah mendengar
apa yang goib yang tidak kelihatan yakni hati kita akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tidak disebutkanlah sama saya, jadi masing-masing hati itu udah Allah tahu ya. Bila kita baca dari sifat-sifat Allah, Asmaul Husna 99 sifat-sifat Allah yang agung ya, akan tahu isi hati. Semoga kita baca ini ya, semoga kita diterima, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sama-sama kita baca. Ya Rabbana tarabna bi'ana tarabna wa lana sarahna ala Allah asrahna fatub alaina tauba تغسل كل عوبة واستر لنا عوراتي وآمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فاعلم وجودا منا لا باكتساب منا بمصطفى رسولي نحظى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عبادة صحبه والحمد لله بالبر والتنهار. Amin ya Allah ya Rabbah. Allah ya Allah. Alhamdulillah Rabbil alamin. Jazakallahu khairan katsiran. Sudah kita laksanakan pembacaan daripada zikir Habibul Khaddam pada malam Senin. Mudah-mudahan menjadikan keberkahan, keselamatan kita di dunia wal akhirah. Amin. Semoga apa yang sudah kita dawamkan terus di malam Senin, walaupun seminggu sekali tetap kita baca, kita dawam dan itu pas oleh guru kita. Ya. Bahwasanya bacaan daripada zikir Habibul Khaddam ini semua kumpul ada di Habibul Khaddam. Ya. Baik dari segi kehidupan, kehidupan ibadah ataupun dari segi perekonomian dunia yang Allah kasih. Adapun yang Allah belum kasih peningkatan daripada rezeki yang berlimpah ruah ya, itu bukan berarti Allah tidak sayang dengan kita ya. Semakin kita baca ada awam tapi rezeki kita tidak ada peningkatan, itu suatu juga nikmat yang Allah berikan kepada kita ya. Sampai ya kenikmatan yang Allah kasih baik yang sakit ya maupun yang senang, yang sedih, itu adalah kenikmatan dari Allah ya. Jadi ada kesempatan terus kita ya, inilah suatu anugerah yang Allah berikan, kita masih diberi kesempatan untuk bisa menempatkan kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu aja intinya ya. Seminggu sekali pertemuan kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan zikir yang ada di dalam ya. Belum tentu kita zikir di rumah dengan khusyuk, dengan tawadu ya. Intinya masih kita diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sampai di hidup kita ini banyak sekali kepahitan ya, yang kita lepaskan itulah tetap anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Akan ketemu nanti ya titik daripada terang yang Allah kasih. Kalau kita yakin, ainul yakin, aku yakin, insya Allah kehidupan kita akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana
kita akan ya berfakdu untuk di bidang masing-masing tadi. Insya Allah ya Allah akan kasih jalan. Amin ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Mari sama-sama kita dengarkan kutipan surah kita Baratul Haddad ya oleh guru kita ya Ustaz Afi. Pada beliau waktu dipersilakan. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina wa maulana Muhammadin sadiqil wa'dil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan para hadirin, para segenap jamaah Majelis Suratul Haddad, terkhusus kepada segenap guru, kepada segenap kesepuhan, para segenap orang tua, terkhusus pada guru kita Ustaz Asyid Puji, dan juga orang tua kita, kesepuhan kita Abah Haji Edi, kesepuhan kita Bapak Didi, Bapak Nono, kesepuhan yang lainnya yang mudah-mudahan kita doakan guru kita, para kesepuhan, para orang tua senantiasa diberikan kesehatan jasmani dan rohani oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan umur yang panjang, diberikan rezeki yang barokah, diberikan ilmu yang manfaat, sehingga diberikan kekuatan istiqomah untuk membimbing kita menuju jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa kepada segenap jamaah Majelis Suratul Haddad, bapak-bapak, para pemuda. Masih ada kan yang muda ya? Muda casing doang mudanya. Mudah banget. Muda Para casing. hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan duduknya kita di sini menjadi pelebur dosa kita semua, menjadi suatu hal yang bisa mengangkat derajat kita, menjadi suatu hal yang bisa menyebabkan dimudahkan segala urusan kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini kita berkumpul kembali dalam naungan taufik hidayahnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa berkumpul untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, menyebut sang kekasih baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita senantiasa Allah pelihara dan jaga. Amin ya rabbal alamin. Dan juga salawat salam semoga tercurahkan kepada baginda Allah Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu juga kepada para keluarga, para sahabat kita selaku umat dan pengikutnya, mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat baik di dunia maupun di kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin rahimakumullah, sebelum kita melanjutkan kajian tentang zikir Rabbul Haddad, kita kirimkan Al-Fatihah kepada segenap guru-guru kita, baik yang masih ada ataupun yang telah tiada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan mereka kepada kita semua. Amin ya Allah. Amin.
الله بالعرب الحدث من لا رسل ولا نبي صلى الله عليه وسلم ولا قبل لا بحق سبحان الله لا سبحان وصل بقوله ولا بقال من شاء الله بشبه رحمه الله في رسول الله نصلي إلى روحي في الألوية أحمد مسلم الوالي الله يحفظهم وينصرهم ويبارك لهم في أولادهم وأهلهم بخير ويعطيهم عافية على هدي الله ولله الصادق ولا حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله. قال المؤلف الحبيب علي بن أحمد بن حسن رضي الله بالعرب الحدث رحمه الله ورضي الله عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. إلى أن قال وقد قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر. ثم قال رضي الله عنه ونفعنا به عند ذكره المهلكات ومن المهلكات الحسد للمسلمين ومحبة الشر لأحدهم منه وإدمار العداوة والغش والحقد له وقلة الرحمة بهم والشفقة عليهم وسوء الظن بهم وكل ذلك من الصفات المهلكات. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas zikir yang ke-14 ya. 14. Zikir yang ke-14 yaitu Aslahallahu umurul muslimin. Kesempatan yang lalu ya, 2 minggu yang lalu sudah kita bahas mengapa Habibullah memasukkan zikir ini. Pertama alasannya memang beliau ingin mengajarkan kepada kita supaya memiliki rasa simpati dan empati kepada sesama muslim. Karena memang kita ini tidak lepas kata Nabi dari 3 sifat ya. Kata Nabi kita tidak lepas dari 3 sifat jelek ya. Yang pertama al-hasad, hasud, Melayu. Hasud itu ya rasa tidak suka terhadap nikmat yang Allah berikan kepada orang lain dan berharap supaya nikmat tersebut hilang. Itu namanya hasud ya. Tetangga beli mobil baru langsung dia ke warung beli godrek. Kaget. Sing. Oh, tetangga saya sebelah kanan beli mobil baru. Hatinya nggak senang, lihat orang senang dia nggak senang. Syirik, nah, ya. Pengen nikmatnya itu hilang. Itu hasud namanya atau bahasa orang Indonesia nya syirik. Syirik atau syirik nggak tahu itu. Nah itu sifat jelek pertama tuh, nggak bisa lepas kita itu dari sini. Ya. Kemudian buruk sangka itu. Sama orang buruk sangka aja masih itu kita nggak bakal lepas. Ya. Buruk sangka atau buruk sangka suuzon. Bahasa kitanya suuzon. Ya. Kemudian yang terakhir yaitu sifat pesimis. Apa pesimis? Tidak percaya diri. Nah, itu maksud saya tadi, Pak. Tidak percaya diri. Ya. Kalau mau melakukan sesuatu kayaknya nggak bakal bisa saya melamar si dia misalkan. Ya. Udah pesimis duluan. Itu juga sifat yang jelek itu pesimis dari dalam hal kebaikan nggak boleh. Ya. Saya kayaknya nggak bisa Pak Ustaz. Saya puasa Ramadan sebulan
kaya ya. Belum dicoba udah kayaknya kayaknya bisanya cuma seminggu. Nggak boleh kita pesimis dalam hal kebaikan, nggak boleh, harus optimis. Nah 3 sifat ini kata Nabi, seseorang itu nggak bakal lepas: hasud, syirik tadi, nggak senang sama orang, kemudian juga suudzon, prasangka buruk, terus pesimis ya, dalam hal kebaikan. Makanya di sini Habibullah mengajarkan zikir ini, jadi mendoakan muslim yang lain supaya apa? Di hati kita hilang ya sifat hasud, syirik, tadi, benci sama orang ya. Karena sudah saya jelaskan kemarin, kalau orang udah rasa benci di dalam hati, tidak akan terucap di lisannya doa yang baik. Mungkin ya, kalau benci yang keluar dari mulut bukan doa yang baik, pasti doa yang buruk. Mampus, ada akan gitu mobil barunya. Itu kalau hasud kan, kalau benci ya. Nah supaya hilang hal tersebut, sifat tersebut, Habibullah mengajarkan zikir ini ya. Aslahallahu ala muslimin, ya Allah perbaiki semua urusan orang muslim, mau yang benci sama dia, mau yang gak suka sama dia, serah gitu ya. Mau dia benci, mau enggak, yang penting kita enggak benci sama dia gitu. Orang benci sama kita, kita jangan benci sama dia. Kalau kita sama benci, apa bedanya kita sama dia? Sama-sama kembali. Pentingnya di sini ya, bahkan ya Nabi Muhammad SAW mengatakan, kalau seorang di hatinya sudah tidak memiliki simpati, empati ya, rasa peduli, kasih sayang sesama muslim, maka orang tersebut adalah orang yang celaka ya. Maksud orang celaka itu seperti apa? Orang yang Allah jauhkan dari kasih sayangnya, setan, iblis ya kan? Itu makhluk yang celaka dia ya. Kenapa dia menjadi celaka? Karena punya rasa hasud, gak senang sama Nabi Adam ya kan? Nabi Adam lebih dimuliain sama Allah, bahkan iblis disuruh apa? Suruh sujud ya, sujud, iblis gak mau ya, hasud, gak suka sama Nabi Adam ya. Makanya dia terlaknat. Bahkan setelah dilaknat oleh Allah, dia berusaha bagaimana caranya Nabi Adam ya, karena iblis ini diusir dari surga, bagaimana caranya juga Nabi Adam diusir juga. Enak banget lu, gua diusir, lu di surga, begitu kan ya. Nah itu contoh hasud seperti itu iblis ya gitu. Jadi nggak mau lihat orang senang. Itu iblis tuh, sifatnya iblis tuh hasud ya. Ya, iblis ya, anak buahnya iblis. Jadi jangan sampai hati kita ada sifat hasud ya. Hasud nanti akan muncul sombong ya. Muncul sombong ya sudah, nggak ada sifat kasih sayang di hatinya. Kenapa? Karena orang sombong ini ya egois, benar ya? Betul. Orang sombong tuh egois, kayak Fir'aun, sombong, egois dia ya. Sama warga, sama masyarakatnya, sama rakyatnya dia menindas ya. Sombong, kamu egois, nggak ada rasa kasih sayang, bahaya. Ini penyakit hati ya. Jangan apa namanya, kita jangan terlalu sibuk ya. Ketika badan kita sakit, kita cepat-cepat berobat ya. Batuk dikit berobat, tapi hati sakit, banyak penyakitnya, badan ayam aja biasa, nggak mau berobat gitu ya. Padahal yang penting kan dalam tubuh kita ini yang menjadi pandangan rahmatnya Allah itu hati. Kalau hatinya kotor ya, jangan harap dapat pandangan kasih sayangnya Allah. Jadi di sini sedikit kita belajar tentang ilmu apa namanya
ibadah zohirnya saja yang kita urusin, ilmu fikih penting ya memang betul, sholat yang lainnya penting, tapi lebih penting, ada yang lebih penting yaitu hati. Kenapa demikian? Karena memang penyakit hati ini bisa menghancurkan kebaikan kita, ya, bisa menghancurkan kebaikan kita. Kata Nabi, al-hasad fa innal hasad yaqulul hasanat. Sifat hasud, dengki sama orang nggak senang, ini bisa meleburkan kebaikan kita, habis percuma begitu aja. Kalau ada sifat hasud tadi, sirik, nggak senang dia orang bahagia, ya. Sekalipun kita orangnya rajin ibadah, rajin sholat, tapi ada rasa benci sama orang muslim yang lain, rasa syirik pada muslim yang lain, ya sudah, itu sholatnya hangus. Wassalam. Ya. Kenapa demikian? Karena memang kita harus hablum minallahnya baik, hablum minannasnya juga harus baik. Kita ini makhluk sosial, gitu. Ya, kita makhluk sosial. Jangan hubungan kita dengan Allah baik, dengan makhluk tidak baik. Harus dua-duanya baik. Ya, dengan cara tadi kalau sama makhluk jangan ada rasa hasud, rasa sombong, rasa syirik, ya, suuzon, buruk sangka, ya. Sombong. Nah, bahkan di sini Nabi Muhammad SAW mengatakan la yadkhulul jannah ya, man fi qalbihi mithqalu habatin min khardalin min kibrin. Kata Nabi, tidak akan masuk surga ya orang yang di hatinya terdapat sekecil biji sawi dari sifat sombong. Ya, tarik nafas gitu. Biasa. Kecil biji sawi itu sekecilnya seperti apa sih? Kenyah. Tahu dia ya? udah jadi di Indomie rebus. Ini bisa menghalangi kita masuk ke surga. Orang yang punya sifat sombong, walaupun ahli ibadah, tukang sholat, sombong dia, ya nggak masuk surga. Ya, nggak menjamin sholat kita masuk surga. Karena kata Nabi kemarin, ya dalam hadis yang kemarin sudah saya jelaskan bahwa para walinya Allah, kekasihnya Allah tidak masuk surga sebab banyaknya sholat, sebab banyaknya puasa. Tapi sebab apa? Hatinya bersih, nggak ada dengki, nggak ada syirik, nggak ada sombong. Ya. Mereka berusaha bagaimana amal sholatnya baik, banyak, ya, puasanya pun seperti itu. Di samping itu mereka juga memperhatikan hati, jangan sampai ada rasa sombong, ya. Banyak sholat sombong. Gua nih semalam sholatnya, kalau semalam tuh 100 semalam doang, malam berikutnya nggak tahu. Benar gak? Belum tentu besok kita masih bisa istiqomah, ya. Gitu. Jangan sombong lah, ya, dengan amal-amal kita. Ya, sekalipun amal kita banyak, ya, memang itu kekuatan dari Allah. Kita diberikan mampu untuk sholat 100 rakaat, memang itu kekuatan dari Allah. Coba kalau Allah nggak kasih kekuatan, bisa nggak? Bisa. Makanya jangan sombong ya. Ya, bisa hadir majlis, alhamdulillah, syukuri, tapi jangan disombongkan. Ya, karena kalau tidak ada dorongan taufik hidayah dari Allah, nggak bakal bisa kita hadir di majlis ini. Ya. Ya. Jadi kata Nabi, tidak masuk surga orang yang di hatinya ada sedikit, ya, sekecil biji sawi dari sifat sombong. Ya. Bahkan iblis itu yang diusir gara-gara itu. Ya. Masuk surga iblis sombong, iblis yang diusir. Ya. Memang gila, jangan sampai kita punya sifat sombong, egois. Ya. Qala radhiyallahu anhu. Kemudian Habib Abdullah menjelaskan ketika beliau menyebutkan sifat-sifat yang bisa menghancurkan amal kita, ya, di antaranya kata beliau wa minal muhlikat al-hasad bil muslim, termasuk sifat yang bisa merusak
amal ibadah kita. Itu adalah hasadil muslim, hasud sirik, iri, ya, dil muslimin terhadap orang muslim, ya, gitu. Tetangganya yang muslim kebeli mobil baru, iri dia, ya, harusnya senang, itu kan saudara, benar nggak? Harusnya berpikir positif lah, alhamdulillah tetangga saya kebeli mobil, jadi kan bisa pinjam, benar nggak? Sekalipun nanti faktanya pelit ya, itu mau usah belakang ya. Tetangga saya kawin lagi bisa pinjam. Jangan, ya, jangan. Kalau yang itu jangan dipinjam. Jadi sifat penghancur itu ya bisa menghancurkan amal itu. Pertama hasud, iri terhadap orang muslim. Boleh ya. Cuma kita ahli ibadah, sholat, puasa punya rasa iri sama orang muslim, percuma ya. Kemudian wa ma'abatu syarri li ahadihim minhum, li ahadin minhum. Juga sifat yang bisa merusak amal kita, kita ini senang kalau orang dapat keburukan. Syukurin lu, ya kan? Orang yang suka begitu tuh senang di atas penderitaan orang lain, walaupun ahli ibadah ya, ada ibadahnya itu, gak ada apa-apanya, ya. Jangan, kita sesama muslim, sesama saudara, harusnya sesama saudara itu ketika bahagia ikut bahagia, ketika susah ikut susah, ya. Jangan ini mah temannya bahagia dia susah, temannya susah dia bahagia, teman yang bego kayak gitu, nggak ada solidaritas, ya. Murahan banget itu. Jadi senang lihat orang menderita, itu juga sifat yang berbahaya, ya. Jangan sampai ya. Kepepet apaan? Yang selanjutnya wa idmarul adawah, nyimpen dendam. Lihatin. Kapan ada ketemu bet? Ya. Ini ada semua di kita nih kayaknya ya. Ada ya, masuk ya. Masuk semua ini. Wa idmarul adawah ya. Jadi nyimpen dendam. Paket komplit. Ya. Paket komplit. Paket komplit udah kita ya. Orang yang berbuat jahat sama kita mah cepat ngerespon gitu. Kalau masalah pribadi cepat responnya gitu. Bahkan diingat sampai mati gitu. Ingat, kita ini berbeda dengan Nabi menyikapi hal yang mengganggu pribadi beliau. Kalau beliau pribadinya diganggu, memaafkan, melupakan. Kalau kita ingat terus sampai mati. Awas. Udah mati. Ya. Gitu. Jadi Nabi itu ketika hak pribadinya diganggu, sifatnya memaafkan, gak ada dendam. Bahkan Nabi itu sama orang yang benci kepada beliau mendoakan baik. Iya. Sudah saya ceritakan kemarin ketika beliau berdakwah ke kota Taif, dilempari batu sampai berdarah keningnya. Dia didatangi malaikat penjaga gunung, dia minta izin buat menjatuhkan gunung kepada penduduk Taif. Nabi melarang, jangan. Karena kata Nabi mendoakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan petunjuk kepada umatku itu. Ya, penduduk Taif, karena mereka orang yang tidak tahu. Berikan hidayah. Terus sama orang yang jahat doain baik. Itu sifatnya Nabi. Dan itu obat yang paling mujarab. Kalau kita punya rasa benci kepada orang lain, doain baik. Kalau punya duit, kasih duit. Ya. Kalau sanggup gitu buat. Ya. Kalau sanggup, tapi kayaknya nggak sanggup kalau model-model kayak begitu. Ya. Baik Pak, baik cepat disusul. Iya.
Sifatnya Nabi, jadi mendoakan baik, membalas kebaikan kepada orang yang jahat gitu. Kita mah baik sama orang yang baik doang, benar nggak? Ya, itu kita. Ya. Jadi menyimpan permusuhan, dendam. Nah, itu sifat yang merusak juga. Wal gisyu wal hiqdu lahu. Sama ya. Yang kedua itu benci, ya, benci sama orang muslim. Ya. Waqilatur rahmati bihim, dan juga ya sedikitnya rasa kasih sayang kepada orang muslim. Enggak, empati simpatinya itu sedikit gitu. Ya, rendah sifat empati dan simpati kepada musliminnya rendah. Itu juga sifat yang bisa merusak kebaikan kita yang lain. Yang sedikit saja, yang rendah saja bisa merusak, apalagi nggak ada sama sekali empati simpati kepada orang muslim, cuek aja gitu. Ya. Maka Nabi mengancam orang yang tidak memiliki rasa empati simpati, peduli ya, sifat peduli kepada muslimin yang lain, kata Nabi, laisa minna, bukan umat saya. Ya, laisa minna man lam yahtam bi umuril muslimin wa bi manadis, kata Nabi, bukan golongan kita, bukan umatnya saya, kata Nabi. Orang yang tidak punya perhatian, tidak simpati, empati terhadap urusan orang muslim. Jadi aku umat bersama Nabi, kira-kira di akhirat mau minta tolong sama siapa? Ya. Sebab apa tadi? Sebab nggak punya rasa simpati, nggak ada peduli sama orang muslim. Ya. Alhamdulillah ya. Karena memang saya sudah katakan di minggu kemarin, sifat aslinya muslim, mukmin terhadap muslim dan mukmin yang lain itu punya rasa kasih sayang. Ruhama ubainahum. Ya, itu kata Allah Subhanahu wa taala. Wa su'udzan bihim. Nah, dan juga sifat yang merusak selanjutnya adalah su'udzon, buruk sangka. Ya, buruk sangka terus sama orang. Ya. Orang berbuat baik sama kita, masih kita buruk sangka juga sama dia. Jangan-jangan ada maunya nih orang. Begitu kita mah tuh. Apalagi sama orang yang enggak kita demen gitu. Tumben-tumbenan nih dia nih. Datang bawain rokok, bawa kopi. Ya. Jangan Racun. Racun. Ya, orang berbuat baik kok disuuzonin. Kan bego orang begitu ya. Bego orang begitu. Kalau waspada ya boleh, cuma jangan suuzon. Ya. Suuzon itu ya berpikir yang tidak baik. Ya. Fakulu dzalika minas sifatil muhlikah, semuanya itu sifat-sifat yang menghancurkan, membinasakan amal kita yang lain. Sholat kita, puasa kita hilang. Karena di dalam hadis Nabi mengatakan, kata Nabi ketika berkata kepada para sahabat, atadri manil muflis, kata Nabi, kalian ini sahabat, tahu nggak orang yang rugi itu seperti apa? Oh, kata sahabat, gampang, yang rugi itu jualan nggak dapat untung, itu orang rugi, kata sahabat. Ya, itu wahai Nabi, yang rugi itu orang jualan tapi nggak dapat untung. Nah, kata Nabi, bukan. Yang rugi sejatinya adalah orang yang kelak di akhirat membawa banyak kebaikan, tapi di akhirat tersebut datang orang lain mengambil kebaikan dia. Kenapa? Karena dia ketika di dunia walaupun tukang sholat, tukang ibadah, tukang beramal ibadah, tapi di sisi lain dia juga suka ngomongin orang, suka fitnah orang, suka benci orang, suka ngehasut orang. Jadi pahalanya diambilin tuh sama orang yang dia zolimi, sama orang yang dia hasudi. Ya, kalau sudah tidak tersisa dari kebaikan dia, kata Nabi, maka dosa dan kesalahan orang yang dia zolimi, yang dia hasudi, yang dia benci, dikasih ini orang. Ya.
Jadi jangan bangga dengan amal ibadah kita yang baik kalau hati kita nggak baik. Ya, bahayanya nanti di akhirat begitu. Kita jadi orang yang rugi. Jadi kebaikan kita habis, dosa orang lain yang kita zalimi, yang kita gibahi, yang kita fitnah, ya dosanya dilempar ke kita. Coba bayangin, udah capek-capek ibadah sholat puasa di dunia, taunya pahalanya diambil sama orang lain karena sebab kita tadi, ya nggak senang, benci sama orang lain, fitnah sana sini, adu domba, ya udah habis kebaikan masih ada, ya tuntutan dari orang lain. Kalau habis kebaikannya maka dosa yang orang yang menuntut tadi dosanya dioper ke kita, dipindahin, ditransfer ke kita. Hanya bahayanya hati ini ya luar biasa, berat, ya, berat ya. Jadi nggak mudah seperti ibadah sholat, ya ibadah puasa. Ibadahnya hati ini lebih berat. Ya. Berapa ini? 9. Ustaz pengen sare katanya. Oh pengen sare. Ya. Jadi beliau kenapa memasukkan zikir ini karena tadi supaya rasa benci, rasa dengki, rasa iri, rasa suudzon, ya prasangka buruk hilang dari hati kita, berganti rasa cinta, kasih sayang, simpati, empati kepada orang lain, kepada orang muslim. Ya. Sebab tadi kalau orang hatinya bersih, penuh cinta kepada orang muslim yang lain, pasti ya yang keluar dari lisan dia kebaikan. Tapi sebaliknya kalau dengki, iri, ya suudzon, benci, pasti yang keluar kotor semua ucapannya, doa yang nggak baik. Jadi, harus kita biasakan lisan kita untuk senantiasa mendoakan baik kepada muslimin yang lain, sebagaimana diajarkan oleh Allah melalui zikir ini. Selain itu juga supaya apa? Penyakit hati ini rontok. Ya, hati kita dibersihin dari penyakit hati. Nah, inilah yang menyebabkan banyaknya hamba Allah dimasukkan ke dalam surga itu dengan apa? Bersihnya hati, sucinya hati. Ya, jagalah hati kan. Ada lagunya itu kan? Gimana Pak itu? Jangan kau nodai kan? Benar. Kalau hati dicuci 3 kali. Donokan sih dong itu. Cara mensucikan hati ya hadir majlis ilmu, dengar nasihat. Ini semua masuk nih. Dia tadi benci sama muslim, hasud sama muslim. Ini masuk sama kita semua nih. Suudzon, komplit semua ada pada diri kita semua. Ya. Nah, mudah-mudahan ya udah cukup ya. Kasihan Burhan baru pulang kerja katanya. Tidak lagi ya. Ya walaupun sedikit, tapi mudah-mudahan ada manfaat. Amin. Manfaat terkhusus untuk saya pribadi, umuman kepada para jamaah. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kurang sopan, tidak enak didengar. Saya mohon diberkati, maaf yang seluas-luasnya. Ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembahasan pada malam hari ini sangat menyentuh hati kita semua. Mudah-mudahan dengan adanya siraman rohani ini kita sedikit-sedikit bisa berubah dan bisa menghilangkan penyakit hati kita. Amin. Terima kasih kepada Pak Ustadz atas penyampaiannya. Insya Allah bermanfaat buat kita semua. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata yang disengaja atau maupun yang tidak sengaja,
Saya pribadi mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan satu lagi Pak, ini mohon airnya dihabisin, infak 5.000. Sekalian ini dapat amanah dari guru kita yaitu Abah Kiai Haji Satibi, bahwasanya besok malam